Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas paket tracer chapter 6 6.4.3.4 tentang configuring basic EIGRP with IPv6 routing. Nah, sebelumnya kita di sini mengisikan user profile, nama, kemudian email, enter. Nah, di sini PT activity-nya paket tracer configuring basic EIGRP with IPv6. Ini ada addressing table-nya. Kita langsung ke skenario-nya. In this activity, you will configure the network with EIGRP routing for IPv6. You will also assign router ID as configure passive interface, verify the network is fully converted, and display routing information using show commands. EIGRP for IPv6 has the same overall operation and features as EIGRP for IPv4. There are a few minor differences between them. First, EIGRP for IPv6 is configured directly on the router interface. And then with EIGRP for IPv6, a router ID is required on each router or the routing process will not start. And the EIGRP for IPv6 routing process use a shutdown feature. Part 1. Configure EIGRP for IPv6 routing. Step 1. Enable IPv6 routing on each router. Di sini kita diperintahkan untuk enable IPv6. Pertama, masuk ke R1, kemudian CLI, kita enable, lalu configure terminal, kemudian ketikkan perintah IPv6 unicast routing. Ini untuk mengaktifkan IPv6-nya. Ini kita lakukan di R2 dan R3 juga. Langkahnya sama, masuk CLI, enable, configure terminal, IPv6 unicast routing. Maaf, ini salah, unicast. Setelah itu masuk ke R3, CLI, enable, configure terminal, kemudian IPv6 unicast routing. Nah, setelah ini IPv6 sudah aktif. Kita buka lagi PT activity-nya. Setelah di enable, kita masuk step 2. Enable EIGRP for IPv6 routing on each router. The IPv6 routing process in shutdown by default. Issue a command that will enable EIGRP for IPv6 routing in R1, 2, and 3. Enable the EIGRP process on all routers and use one as a autonomous system number. Nah, di sini kita diperintahkan untuk masuk ke router 1. Kemudian kita masukkan perintah IPv6 router EIGRP 1. Nah, di sini untuk mengaktifkan
router EIGRP1 di IPv6 nya. Ini kita masukkan semua, kita gunakan perintah yang sama, IPv6 router EIGRP1. Router spasi, kemudian kita masuk ke R3 IPv6 router EIGRP1. Nah, setelah itu kita balik ke PT activity. Maaf, ini tadi diperintahkan untuk shutdown. Ini kita masuk lagi ke R1, kita ketikkan perintah no shutdown, R2 no shutdown, and R3 no shutdown. Nah, setelah itu kita masuk ke PT activity. Setelah ini perintah telah kita laksanakan, kita masuk ke step 3. Step 3, assign a router ID to each router. The router IDs are as follows. Nah, di sini dan kita memasukkan ID di router 1 tuh seperti ini, router 2 seperti ini, dan router 3 seperti ini. Kita langsung saja masuk ke router 1. Kita ketik perintah EIGRP router ID 1.1.1.1. Nah, router 2 EIGRP router ID 2.2.2.2. R3 EIGRP router ID 3.3.3 and 3. Setelah itu kita masuk ke PT activity. Setelah ini kita jalankan, kita lanjut ke step 4. Using S1 configure EIGRP for IPv6 on each interface. Ini kita diperintahkan untuk mengkonfigurasi EIGRP untuk IPv6. Kita masuk ke R1. Sebelumnya kita ketik exit dulu. Interface yang pertama 0/0 IPv6 EIGRP1. Selanjutnya exit. Kita masuk lagi interface serial 0/0/0 IPv6 EIGRP1. Exit. Yang terakhir kita masukkan interface serial 0/0/1 IPv6 EIGRP1. Nah, langkah ini kita lakukan di R2 dan R3. Exit. Interface G0/0 IPv6 EIGRP1. Exit. Next, interface serial 0/0/0 IPv6 EIGRP1. Next, exit. Interface serial 0/0/1 IPv6 1.
EIGRP. Selanjutnya kita masuk ke R3, sama saja perintahnya, exit dulu, exit, interface 0/0, enter, IPv6 EIGRP 1, and then exit, interface serial 0/0/0, IPv6 EIGRP 1, exit, interface serial 0/0/1, IPv6 EIGRP 1. Nah, setelah itu kita buka lagi PT activity-nya. Step 4 telah kita lakukan, configure EIGRP for IPv6 on each interface sudah kita lakukan. Kita masuk ke part 2. Verify EIGRP for IPv6 routing. Step 1, examine neighbor adjacencies. Use the command show IPv6 EIGRP neighbor to verify that the adjacency has been established with its neighboring routers. The link local address of the neighboring routers are displayed in the adjacency table. Ini kita diperintahkan untuk memasukkan perintah show IPv6 EIGRP neighbors di router 1. Tapi sebelumnya ini kita exit dulu, atau bisa kita tekan Ctrl Z, show IPv6 EIGRP neighbors. Nah, di sini adalah IPv6 neighbors-nya. Kemudian kita masuk PT activity, step 1 selesai, kita masuk step 2, examine the IPv6 EIGRP routing table. Use the show IPv6 router command to display the IPv6 routing table on all routers. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan perintah show IPv6 route. Setelah kita masuk sini lagi, show IPv6 route. EIGRP for IPv6 routes are denoted in the routing table with a D. Nah, ini yang dicari. Langsung kita skip. Setelah itu kita lanjut ke step 3, verify the parameters and current state of the active IPv6 routing protocol process. Use the command show IPv6 protocols to verify the configure parameter. Kita diberitakan untuk memasukkan perintah show IPv6 protocols. Kita masukkan show IPv6 protocols. Ini adalah isi dari IPv6 protocolsnya. IPv6 routing protocol is connect. IPv6 routing protocol is N. IPv6 protocol is EIGRP1. Dan ini adalah beberapa keterangan lainnya. Setelah itu kita masuk ke step 4, verify end-to-end connectivity. PC1, PC2, and PC3 should now be able to ping each other
If not, troubleshoot your EIGRP configuration. Nah, di sini kita diperintahkan untuk melakukan tes koneksi dari PC 1, PC 2, dan PC 3. Caranya, kita masuk ke PC 3, kita masuk ke command prompt, desktop, command prompt, kita ketikkan perintah IPv6 config. Nah, pada bagian IPv6 address, dari sini kita copy. Setelah itu kita masuk ke PC 1, desktop, command prompt. Di sini kita lakukan ping, paste. Nah, ini berhasil di PC 1. Setelah itu kita coba di PC 2. Desktop, command prompt, ping, paste. Oh, maaf, ini typo, ping. Dah, ini berhasil juga. Nah, sekian pembahasan tentang paket tracer chapter 6 PKA 6.4.3.4, khususnya pembahasan configuring basic EIGRP with IPv6 routing. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.